Hai pro sobat aku lepi ya KYLLA yarap ban subscribe ban page kini di video junga te pat sobat ang ba sibun ki jibuna bang nang nomor ba nang stang te nare wala katar nang ye persang yang ba ki jing yarap ki jong bang nang la bang nang lek kamai syu te sakwe nga donor personal neba kadon kawe ka video bang nang sudah shoot bantang stang edit sending supply mereka te tang live tengah ngalah kelah te menyiapkan jika video te sibun jingguna dari wala kata nang ya pesan cuma bangan nala bangan tidak kembang jangan sikmat. Dah yuk tu kemud yang pelik baik. Oke bos, betul teh, tu kan aku terapkan. Ya. Kublai sibun, kublai sejarah.